De vierde afspraak van de Yame Series Benelux 2023 en de eerste kwalificatiereeks voor de Classic Zertug Super Shifter met Jimmy De Veen. Voorlopig tweede in het kampioenschap, nummer 733. Heeft de polepositie dit morgen in de qualifying sessie genomen. Jimmy De Veen voor de leider in het kampioenschap en triple kampioen Christophe Huybers. Derde positie op de startgrid voor Sten Dorian Pirimadji, de eerste die voormalige kampioen ook. En voor Bart Ploeg, die gisteren in de top 10 van de finale in de X30 senior class was. Vijfde positie voor Sam Klaas, nummer 707. Dan hebben wij nog op de zesde positie de nummer 766, Ted Monfils. De volgende positie, de volgende startrij met Senevos, nummer 723. En Gianni Scoponi. En de vijfde startrij voor Jasper Verstraeten en Hugo Besson, die ook gisteren in de senior class heeft gereden. La première manche qualificative de la catégorie X30 Super Shifter ici sur le karting Genk à l'occasion du 4e rendez-vous de la Yame Series Benelux. Jimmy De Veen, le pilote qui occupe actuellement la deuxième place du championnat, a pris la pole position. Ce matin, un chrono de 52-614 devant Christophe Huybers, le triple champion et actuel leader du championnat. Sten Dorian Pirimadji, le pilote estonien, ancien champion, lui aussi dans cette catégorie X30 Super Shifter, est à la 3e position. Bart Ploeg est 4e, lui qui a terminé dans le top 10 hier de la finale X30 Senior. Bart Ploeg qui, avec Hugo Besson, est l'un des pilotes qui roule dans deux catégories ce week-end avec le senior et la catégorie X30 Super Shifter. On a ensuite Sam Klaas à la 5e place, Ted Monfils qui est 6e, Senevos 7e, Gianni Scoponi 8e sur la grille, Jasper Verstraeten 9e, Hugo Besson, justement on en parlait, 10e, Beau de Winter 11e, Kevin Delcroix, le leader du championnat Master, est à la 12e position, Adrian Nagy 13e, Théo Nicolas 14e et Bjorn van Gerwen est derrière à la 15e et dernière position, 15 concurrents engagés, départ arrêté bien sûr comme vous en avez l'habitude. Et dans quelques instants, un départ pour une manche qualificative de 10 minutes plus un tour. Drapeau rouge présenté. Et c'est parti avec un excellent départ de Jimmy De Veen depuis la pole position. Christophe Huybers par contre qui s'est un peu loupé, il va tenter de faire l'extérieur à tout le monde. Christophe Huybers, mais il va se retrouver à la 3e place. Bon départ de Bart Ploeg également je pense, même si Christophe Huybers est déjà repassé devant. Jimmy De Veen en tête, Christophe Huybers à la 2e position, Bart Ploeg qui est 3e et Sten Dorian Pirimadji qui avait d'abord pris un bon départ et puis qui a perdu d'emblée quelques places. Uitstekende start van de Polman. Jimmy De Veen, het was een meer moeilijke start voor Christophe Huybers, maar Christophe Huybers kon onmiddellijk de tweede plaats terugnemen aan Bart Ploeg. Bart Ploeg die derde is. Dan hebben wij op de 4e positie Sam Klaas, 5e positie voor Sten Dorian Pirimadji. Na de eerste ronde dus. Jimmy De Veen en Christophe Huybers. Bart Ploeg kan misschien Christophe Huybers onder druk zetten. Daarna hebben wij de achtervolgers. Et ça se bat hein, clairement du côté des poursuivants également. En tête de la course, Jimmy De Veen avec Christophe Huybers attaqué par Bart Ploeg peut-être dans quelques instants. Bart Ploeg qui est particulièrement proche en tout cas. Bart Ploeg qui essaie de profiter d'un début de course un peu plus difficile de Christophe Huybers. Est-ce qu'il peut attaquer? Non, pas encore ici en tout cas. Et puis à la 4e place, Sam Klaas, la 5e, Sten Dorian Pirimadji, mais des écarts qui sont en train de se creuser. Ted Monfils qui est derrière à la 6e position, 7e place pour Senevos, 8e Gianni Scoponi, la 9e Kevin Delcroix et la 10e Hugo Besson. On les a à l'image d'ailleurs
Gianni Scoponi, le numéro 704, Kevin Delcroix, le 702 et Hugo Besson, le numéro 757. Hugo Besson qui fait l'intérieur à Kevin Delcroix pour prendre la 9e position. La bataille fait rage pour la 2e place avec Christophe Huybers, attaqué par Bart Ploeg. Het is een mooi gevecht voor de tweede positie tussen Christophe Huybers en Bart Ploeg. Jimmy Deveen heeft nu een paar meter voorsprong genomen. Sam Klaas is nog vierde. Sten Dorian Pirimaggi sluit de top 5 af. Ted Monfils op de 6e positie. Senevos 7e. Et pour l'instant, Christophe Huybers qui parvient à tenir bon face aux assauts répétés de Bart Ploeg. Bart Ploeg qui doit un peu s'habituer encore dans cette catégorie X-Rand Super Shifter. La fin du 4e tour. Jimmy Deveen als leider na 4 ronden. Christophe Huybers is nog op de tweede plaats. Hij is niet zo snel als de leider Jimmy Deveen. Dan hebben wij Bart Ploeg op de 3e positie. De Nederlander, maar die heeft een betere tijd verloren. Sam Klaas is nog 4e. En Sten Dorian Pirimaggi blijft op de 5e positie. Geen verandering in de top 10. Het gevecht is tussen deze twee piloten. Het gevecht tussen Gianni Scoponi en Hugo Besson. Gevecht voor de 8e positie. On a vu la lutte pour la 8e place entre Gianni Scoponi, numéro 704, et Hugo Besson, le 757. Mais on a aussi cette lutte pour la 2e position avec Bart Ploeg qui joue un peu au yo-yo face à Christophe Huybers. On a parfois l'impression qu'il est un peu plus rapide, parfois un peu moins. Ouais, on a des vibrations du côté de Christophe Huybers aussi au moment de freiner. Rien de grave, je pense. Ah, Christophe Huybers kan niet de tempo van Jimmy Deveen houden. Jimmy Deveen die heeft bijna 1 seconde nu voorsprong. 19 van 1 seconde is het verschil tussen Jimmy Deveen en Christophe Huybers. Christophe Huybers met Bart Ploeg achter hem. En ook een duel voor de 4e positie met Sam Klaas en Sten Dorian Pirimaggi. Sten Dorian Pirimaggi op de 5e positie. In blauw en groen, met de blauw en groen overal. Sam Klaas die probeert om zijn 4e positie te behouden. Hugo Besson heeft de 8e plaats aan Gianni Scoponi genomen. Entre-temps, Hugo Besson est passé pour prendre la 8e place devant Gianni Scoponi. On a quand même l'impression que les choses se précisent dans les 2 duels, que ce soit Bart Ploeg derrière Christophe Huybers ou Sten Dorian Pirimaggi derrière Sam Klaas, ils n'ont jamais été aussi proches. 2 duels à suivre dans le top 5 pour la 2e et pour la 4e position. Dus 2 duels in de top 5. Voor de tweede plaats tussen Christophe Huybers en Bart Ploeg. En voor de 4e plaats tussen Sam Klaas en Sten Dorian Pirimaggi. Sten Dorian Pirimaggi die kampioen werd in
18 en in 19. Twee titels dus voor Stentorian Pirimagi. Nog geen Benelux-titel voor Sam Klaas. En daar is een andere duel met een verandering. En Senevos is nu voor Ted Monfils. Dus Senevos heeft de 6e plaats aan Ted Monfils genomen. De Nederlander Senevos met zijn energiechassis. Hij is inderdaad door de Energie Corset Benelux Racing Team ingeschreven. Senevos op de 7e positie. Ik denk, maar ik ben er niet 100% zeker van, dat hij de broer van Mika Vos is. La balade de Jimmy Devane. La balade de Jimmy, ça vous dit peut-être quelque chose d'ailleurs. La balade de Jimmy pour l'instant. Mais surtout, la 2e position de Christophe Huybers. Et la 3e place de Bart Ploeg. Ça ne change pas. Stentorian Pirimagi est passé devant Sam Klaas. Ça a changé. Stentorian Pirimagi est venu de vierde positie. En Sam Klaas genomen. Verandering dus voor de vierde positie met de Euro Karting Raider. Nu vierde. Stentorian Pirimagi, die 2 keer kampioen werd in 2018 en 2019. Daarna hebben wij 3 titels op rij voor Christophe Huybers, kampioen in 2020, 21 en 22. Jimmy Devane zou graag kampioen worden. Dit seizoen, het zal moeilijk zijn voor Jimmy Devane, maar de enige en om zijn kans te bewaren moest hij hier winnen. Jimmy Devane die tweede was in Oostenrijk, tweede ook in de finale hier in Genk een maand geleden. Nu moet hij absoluut winnen om zijn kans te bewaren. In Marienborg op de eerste afspraak van het seizoen. Stentorian Pirimagi had gewonnen op de grond van zijn ploeg. De Eurokarting team die inderdaad in Marienborg gebaseerd is natuurlijk. Jimmy Devane toujours leader. On est avec un dernier tour maintenant. Non, pas encore 2 tours. Nog 2 ronden te gaan. Nog 2 ronden te gaan. Jimmy Devane voor Christophe Huybers. Maar Christophe Huybers moet nog aandachtig blijven. Omdat Bart Ploeg heeft tot nu toe geen tijd verloren op de leider van het kampioenschap. Bart Ploeg die probeert nog om de leider van het kampioenschap aan te varen. En de tweede positie in deze eerste kwalificatiereeks te nemen. On reste avec la bagarre entre Jimmy Devane, non pas entre Jimmy Devane, mais entre Christophe Huybers et Bart Ploeg, loin derrière Jimmy Devane. Stentorian Pirimagi. À la 4e position, Sam Klaas qui est 5e. On rentre maintenant dans le dernier tour. Laatste ronde nu. Ouais, ça va être compliqué, hein, je pense, pour Bart Ploeg. Christophe Huybers qui gère vraiment à la perfection cette pression que lui impose le Néerlandais depuis le début de la course. Il a du métier, hein, Christophe Huybers. On n'est pas 3 fois champion Benelux par hasard, évidemment. Et le drapeau damier de geblokte vlag. Een overwinning voor Jimmy Devane. Die bevestigt zijn beste tijd van de kwalificatietrainingen. Tweede plaats voor Christophe Huybers en de derde plaats voor Bart Ploeg. Stentorian Pirimagi eindigt op de 4e positie. Sam Klaas 5e, Senevos 6e, Hugo Besson op de 7e positie. Dan hebben wij nog Ted Monfils, Gianni Scoponi en Jasper Verstraat, de eerste van de piloten bij de Master. Jasper Verstraat is 10e. Et donc on a une victoire de Jimmy Devane
devant Christophe Heubers, Jimmy Devine qui confirme ainsi son meilleur temps des essais qualificatifs. Christophe Heubers qui est à la 2e position. Bart Ploug, le pilote du Delray Racing Team, 3e. Sten-Dorian Pirimaggi, 4e. 5e place pour Sam Klaas. Senevos, Hugo Besson, Ted Monfils, Gianni Scoponi et Jasper Verstraeten sont aussi dans le top 10 de cette première manche qualificative. On en aura évidemment une deuxième un peu plus tard dans l'après-midi pour cette catégorie X30 Super Shifter avec une deuxième manche qualificative prévue à 15h35. Dus de tweede kwalificatiereekzaal om 3 uur 35 plaats nemen. En dan gaan wij verder met de mini.